भाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा तं स्त्री स्तनीश्वरी तं ह्रीस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि तं शान्तिष्कान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यवत्सुन्दरी परापरानां परमा तमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसदखिलात्मीके तस्य सर्वस्य या शक्ति तात्तं किं स्तूयते तदा जया तया जगत् सृष्टा जगत्पादात्मिजो जगत् सोऽपि निद्रावसंगनीतः तस्तां स्तोतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणविशान एव च कारिदास्ते जतदस्तां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् तातमित्थं प्रभावै शैलुर्दारैर्देवी संस्तुता मोहयितौ दुराधरसावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासूरौ এইভাবে দেবতারা দেবী মহামায়াকে জাগ্রতা করে তুলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টি পালন সংহার কর্ত্রী। তুমি সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য। আগামী দিনে আরো কন্টেন্ট আসতে চলেছে কপিরাইট ফ্রি সঙ্গের উপর। আপনারা সবাই আমার চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকুন। সবাইকে অনেক